साहिबा आए घर काहे ना, ऐसे तो सताए ना, देखूं तुझको चैन आता है। साहिबा नींदे वींदे आए ना, रातें काटी जाए ना, तेरा ही ख्याल दिन रहन आता है। साहिबा समंदर मेरी आंखों में रह गए, हम आते आते जाना तेरी यादों में रह गए। ये पलकें गवाही है, हम रातों में रह गए, जो वादे किए सारे बस बातों में रह गए। बातों बातों में ही, ख्वाबों ख्वाबों में ही मेरे करीब है तू। तेरी तलब मुझको तेरी तलब जाना हो तू कभी रूबरू। शोर शराबा जो सीने में है मेरे, कैसे बयां मैं करूं हाल जो मेरा है, मैं किसको बताऊं। এই মশলাটা কিন্তু আমি ফ্রিজে স্টোর করে খাবো, কিছু একদমই নষ্ট হবে না। 2 থেকে 3 মাস তো আমি আরামসে খেতে পারবো এই মশলাটা। ডিপে কিন্তু রাখবো না, নরমাল ফ্রিজে রেখে দেবো। এইভাবে তেল দিয়ে উপর দিয়ে রেখে দেবো। একদম খুব ভালো থাকে মশলাটা খেতে, আরও ফ্রিজে রেখে দিলে মশলাটা গন্ধটা আরও সুন্দর বেরোয়, খুব ভালো লাগে খেতে। তোমরা একবার অবশ্যই বন্ধুরা এভাবে ট্রাই করে মাছ ভাজা করে খাবে, খুব ভালো লাগে খেতে। আর যদি ভিডিওটা ভালো লাগলো মশলা, তাহলে একটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও। আর তোমরাও তারপরে যদি ভালো লাগে তাহলে একবার চেষ্টা করে দেখো। চলো সবাই বাই বাই, সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো, আবার দেখা হবে পরবর্তীতে।